षड्विंशोऽध्याय मैत्रेयवाच। शुणी नारद महामुनि कन्ति हरिभाव घेनी। नारदवाच शुण प्राचीन नृपवर से पुरंजन से मंदिर रहिला स्त्री बसे भोगे अज्ञान मोहे अनुरागे से कदिने दंडधर मृगया अर्थे वन घोरम उद्यम कला से राजन संगे दुर्जय भट्टमानम रथ आरोही शीघ्र गति अरण्ये प्रवेश नृपति से पुरंजन दिव्य जान अति सुंदर निरूपम पंचतुरंग रथ बहे गमंती पंचमार्गे होए से रथे अच्छी दुई चक्र तीन ध्वजा जे अक्ष एक पंचबंधन रजु एक एक सारथी नीच एक दुईटी सुगंधर स्थान तहिरे पांच कथा जाणम सातटी चर्म आवरण पांच प्रकारे गति जाणम से हेमभूषणे शोभन सांजु पिंजई राजनम से हेमभूषणे शोभन सांजु पिंधई से राजनम बसिले मनोज्ञ विमाने देखि संकित रिपुगणे अजय आयुध बांधिण भूपति अति हरसेणम मन नामक सेनापति संकेत करिण नृपति छाड़िता प्रियवती नारी एकाळे गला न विचारी असुर वृत्ति धरी राये कठिन हृदय निर्दये नाही ता अनुग्रह चिते मृगया छळे विमोहिते निशित बाणे से राजन बधिले वन पशुगणम जे राज हुए अपंडित करे अदोषी जीव हतम जे प्राणी जीव बोध करे से जोनि मध्यटी विहरे ଏହା ନ ଜାଣି ନୃପବର ସେ ପଶୁ ମାଇଲା ଅପାର ବରାହ ଗବୟ ହରିଣ ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ମାରିଣ ମେଧ ଅମେଧ ପଶୁ ଯେତେ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବତ ସଙ୍ଗତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବ ମାରି ସେ ଧର୍ମ ପଥ ନ ବିଚାରି ମନ ଭ୍ରମଣେ ନୃପବର ବହୁତ ଶ୍ରମ ହେଲା ତାର କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୁଧା କାଳେ ଆତ୍ମପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରମ ବଳେ ସତରେ ସଦନେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ନାନାଦି ଭୋଜନେ ସୁବେଶ ସୁକାନ୍ତି କରାନ୍ତି ଶରୀର ଅତି ସାନନ୍ଦେ ନୃପବର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଳ ଭୂଷଣ ହେଲା ମହିପାଳ विविध नाना भरण सुकर्म भोगे नृपराण इच्छई स्वपत्नी संगत नंग शरीरे पीड़ित प्रवेश अंतपुरे जाई पत्नी विषये मन ध्याई सकलपुरे से राजन स्वपत्नी छोड़ी स्वपत्नी लोड़ीण उछन न पाई से नवजुवती सखी को चाही पचारती विषादे पुछई राजन शुण गए मोर वचन मो प्राण सखी छंती काई कही संतोष कर दये देही से धर्मे आत्माटी मोहर अर्धेक न रहे शरीर सदने अछंती ना भले से सखी गण संग बेले तुम्बे तांक अनुचर कुशल तांकर एमत बोली से राजन अनन्य कही वचन शुणग सखी गण मोर गृहाश्रमर व्यवहार पत्नी नथिले न शोभंती राज संपद विभूति जे गृहे नाही तात मात सुपुत्र सुतापति व्रत जे गृहे पति धर्महीन सुखेता नाही प्रयोजन जेसने चक्रहीन रथ बसिले सुख नुहे जात तेसने गृहिणी विहीने गृहस्थ न शोभे सदने जेसने आत्महीन देही ता गृह तेने न शोभई कह मो काहीं सुलक्षणी से मोर प्राण उधारिणी ता बिनु न स्फुरई ज्ञान कही गो रख मो जीवन मु दुख सागरे बुड़िले उधरी रख प्राण भले ता शुणी सखी गण भये कंती शुण महाराये आम्भे तो न जाणु कि पाई भूमि सजारे छंती सोई देखिले जान महाराय आम्भे न जाणु अभिप्राय तक्षणे सतोर राजन राणी को कला लिंगन भूमिरु कोଳରେ बसाई अनेक चाटु वाक्य कही से नारी दुख विमोचने कहे काकुस्थ भय छने
ବସଖୀ ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧୀ ତୋ ସଙ୍ଗ ତେଜି ମୁଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମୃଗୟା ଛଳେ ବନେ ଗଲି ଏଣୁ ଦୁଃଖିତ ତୋରେ ହେଲି ତୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନ ପାରିବି ଧରି ପତି ବିନୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନ ନ ତେଜେ ତରୁଣୀ ଅନେକ ବିନୟ ରାଜନ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣ ଚରଣ ଧରି ତାର ରାଏ ଅତି ବିଭ୍ରମ ଶୋକେ କହେ ବସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନ ରହେ ଶରୀରେ ବାକ୍ୟ ତୁ ହସି କରି କହ ବିକଳ ହେଉଅଛି ଦେହ ବସ୍ତିରୀ ରତ୍ନ ଶିରୋମଣି ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ତ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ମରେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିପାରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଠାରେ ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାରେ ଦୋଷାନୁସାରେ ପାଇ ଦଣ୍ଡ ତା ଅପରାଧ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟ ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଭଏ ଦୁଃଖ ଦେହେ ତାର ସେ ଚିତ୍ତ କାହିଁ ରହେ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହେ ଖଣ୍ଡି ତା ଯେବେ ଭୃତ୍ୟ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୁଢ଼ ଅଧମ ଅଟଇ ତାହାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମେ ନିରବଧି ଯେସନେ ପିତା ଅଭିମାନେ ବାଳକ ରୋଦଇ ଯେସନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଆସନ୍ତି ସେ ରୂପେ ମୋର ଅଭିମାନ ବସଖୀ କର ବିମୋଚନ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ପତି ମୃଗୟା ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମେ ଅତି ଏବେ ତୁ ତେଜି ଅଭିମାନ ଆପଣା କରି ମୋତେ ଘେନ ହେ ବର ନାରୀ ଶୁଣ ଏବେ ଧାତା ଅପରାଧିନୀ ଯେବେ ପଳାଇଏ ତିନି ଭୁବନେ ଯେବା ପଶିବେ ଭয়ে ଛନେ ତାରେ ଶରଣ ରଖେ ଯେବା ତ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ସୁର ଦେବା ଯେ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବର କୂଳେ ଦଣ୍ଡନେ ଶକ୍ୟ ହେବା ବଳେ ଏବିନେ ଅନ୍ୟ ସୁର ନର ମୂଢ଼ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅପରେ ଚରାଚର ଯେତେ ସେ ସର୍ବ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହିତେ ଏବେ ହୋ ତାପ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ତୋର କଟ୍ୟାଖେ ଦୂର କର ଅନେକ ପ୍ରବୋଧ ବଚନ କହି ତୋଷିଲା ରାଜା ମନ ସେ ନାରୀ ମାନ ଦୂର କଲା ସନ୍ତୋଷେ ସତରେ ଉଠିଲା ହେମତେ ଶୁଣ ହେବି ଦୂର ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ନୃପବର ତବ ସେ ହୋଇଲା ଆୟତ ବିଭ୍ରମ ହେଲା ତାର ଚିତ୍ତ ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବ ବାଣୀ ନାରଦ ନୃପରେ ବଖାଣି କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନମୟ ପଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବ୍ୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ବିଷये ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ବହି ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।